எங்களுக்கு ஆக்சுவலா ஸோ வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு என்னன்னா தமிழ் வேஸ் மலையாளம் சேலஞ்சில் ரோஸ் டேஸ்டி கோஸ் வீடியோவில் எல்லாருமே இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம். ஸோ வி ஆர் ஹாப்பி டுடே வித் ரோஸ். இஸ் மை சிஸ்டர். இவங்க என்னோட சிஸ்டர் ஸ்ரீ, அவங்களும் எங்கள் சிஸ்டர் ரோஸ். ஸோ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം തമിഴ് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടുപേരും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ വ്ലോഗിലൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ നെയ്ബറാണ്, എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ്, ഇച്ചാന്റെ കൊളീഗും കൂടിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര തിക്ക് ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും ഒരു ചലഞ്ച് மலையாளம் வித்து தமிழ் சேனல்னு சொன்னாங்க. இவங்க மலையாளம் பேசுறாங்க, இவங்க இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க. இது என்ன சேனல் எனக்கு தெரியல. அப்படி இல்ல. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ മലയാളം ചാനൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ചലഞ്ച് എന്നുള്ളത് പറയാം ആദ്യം. നമ്മളിപ്പോ നോർമലായിട്ട് മലയാളീസിന് ഒരു 80% മലയാളീസിനും തമിഴ് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ തമിഴിയൻസിന് 80% അറിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അത് നോർമലുള്ള നമ്മളുടെ സംസാരമാണ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറെ വേർഡ്സുകൾ അറിയാൻ പറ്റാത്ത കുറെ വേർഡ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. മലയാളം ബ്രെയിൻ ഓടിക്കിട്ട് അപ്പോ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ വയ്യാത്തതുണ്ടോ? ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഇവരോട് കൂടെ ഡെയിലി സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് കുറച്ച് അറിയാം തമിഴ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും പല കാര്യങ്ങളും അറിയാത്തതായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതൊരു ഫൺ ചലഞ്ചാണ്, ഫണ്ണായിട്ട് തന്നെ കാണണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ അത് മറന്നു പോകരുത്, അത് ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ஓகே, நான் தமிழ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ഫസ്റ്റ് ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தமிழ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே பண்ணலாம். 5 क्वेश्चन கேட்க போறோம். 5 ஓகே, 5 வேர்ட்ஸ் வொக்காபுலரி கேட்கும். வேர்ட்ஸ் நாட் வொக்காபுலரி, வேர்ட்ஸ் கேட்கும். சோ அதுக்கு நீங்க மலையாளத்துல சொல்லும்போது ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് பண்ணணும். அப்படிதானே? ആക്ച്വലി ഇവര് വന്ന് എനിക്കും ഇടയ്ക്ക് തമിഴ് വരുന്നു. തമിഴിലാണ് പഠിച്ചീங்க? ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തമിഴ് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് 5 വേർഡ്സ് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. അത് എനിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് ഞാനത് പറയണം. അത് നോക്കാം. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ഇവരുടെ തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ 5 വേർഡ്സ് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒற்றுமை. ഓ നോ, ഒற்றுமை. ഒற்றுமை. യെസ്, ഒற்றுமை. எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் அந்த ஒற்றுமை யோசிக்கട്ടോ, ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிக்கலாமா? only 10 seconds. 10 seconds. 30 second wait. 30 seconds. Okay, 30 seconds. Let's start. ஒற்றுமை. 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 Yeah. ஒற்றுமை. ஏதாச்சும் க்ளூ கொடுங்க. So clue in English. நாம உட்கார்ந்து we are together. We are together. ஒருமை. Okay. Yeah. Okay, we are ஒருமை together. தானே ஒற்றுமை. ஒருமை. ஒருமை. In English? எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிறது. எனக்கு மலையாளம் தெரியாது. மலையாளத்துல പറഞ്ഞാൽ எப்படி தெரியும் எனக்கு? இங்கிலீஷ் எனக்கு. In English. ஒருமைக்கு என்ன சொல்லலாம்? So we are together. Clue. This is clue. Together. அதுதானே அப்ப அதோட மீனிங். അറിഞ്ഞാ മതി. சொல்லுங்க. நானும் மலையாளம் கொஞ்சம் கத்துக்கிட்டேன் உங்களோட சேர்ந்து. அல்ல, we are together தானே அது கூட மீனிங் ஆக்சுவலா. ஓகே சார். in single word. single word இங்கிலீஷ்ல. ஆனா ஆக்சுவலா எனக்கு புரிஞ்சிக்கிட்டேன். ஆக்சுவலி ஓகே கரெக்ட். ஓகே, டைம் இஸ் ஃபினிஷ். சரி, ஆன்சர் சொல்லுங்க. யூனியன். ஓகே. யூனியன். ஒற்றுமை மீன்ஸ் யூனியன். ஓகே. next question. இனிமை. ஏன்னா ரோஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டஃப்பான क्वेश्चन தான் கேட்கணும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழ் தெரியும். ஓகே, சென்னையிலாம் படிச்சிருக்காங்க 4 years. அதனால கொஞ்சம் டஃப்பானதா கேட்கணும். தமிழ் பேசுறாங்க. சோ தமிழ் நல்லா தெரியும். ஏன்னா எனக்கு மலையாളം தெரியாது. നമ്മൾ തമിഴ് അറിയാമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള വേർഡ്സ് ചിലപ്പോൾ അറിയണമെന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ஃபர்ஸ்ட் டஃப்பான क्वेश्चन கேட்போம், லாஸ்ட் கொஞ்சம் ஈஸியா கேட்போம். பாவம். enemy.
இனிமை. இனிமை. சுத்தமா தெரியும். ஆப்போசிட். நீங்க சொன்னதுக்கு ஆப்போசிட் சென்டென்ஸ் தான் இனிமை. இப்போ Okay, இனிமை means it's a sweet word, sweet. So sweet also இனிப்புன்னு நம்ம சொல்லுவோம் தமிழ்ல. இனிப்புன்னு சொல்லுவோம். இனிப்பு அப்படின்னா sweet ஒரு சொல்லுவோம். சென்டென்ஸ் பார. So sentence எப்படி പറയുன்னா sweet. இது சென்டென்ஸா பாருங்க, ஜஸ்ட் கன்ஜக்ஷன் வர மாதிரி இது. உன்னுடன் பழகிய நாட்கள் எனக்கு இனிமையாக இருந்தது. ஐயோ சூப்பர். கரெக்ட். இல்ல உன்னுடன் பழைய நாட்கள் எனக்கு இனிமையாக இருந்தது. உங்களோட பழகுன அந்த டைம் எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட்டா இருந்தது. ஸ்வீட் and happy. எவ்வளவு அழகா தமிழ் சென்டென்ஸ் சொல்றேன். கரெக்ட். யார் நீங்க தமிழ் தானே, அதனால தமிழ் நல்லா பேசுறீங்க. ஓகே, டைம் finish. ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பகைவன். சீரியஸ்லி எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. ஆனா நீ உனக்கு ஒரு குழு தரேன். ஃபர்ஸ்ட் குழு சொல்றேன். இந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு ஆன்சர் சொல்லிட்டேன். என்னது ஒரு வாட்டி கூட சொல்லுங்க. பகைவன். பகைவன். Enemy? Correct. Good. Good. Okay. Okay. Fourth question. Fourth question. ஒரு பாயிண்ட். ஒரு point தான் கிடைச்சிருக்கு. So next one. இவன் கொஞ்சம் இது நாட்டி பாய், அதனால இடையில கொஞ்சம் சவுண்ட் போட்டுட்டு இருக்கு. அதான் சூழல். சூழல். உனக்கு இன்னும் ஈஸியா சொல்றேன். சுற்றுப்புற சூழல். மேடமுக்கு நீங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணி கொடுத்தீங்க. சுற்று ஓகே, சூழல். சிம்பிளி சூழல். சுற்றுப்புற சூழல். தௌஃபிக்கு கூட இவன் கூட அந்த வேர்ட்ஸ் சொல்லும்போது தப்பா சொன்னது. சொல்ல தெரியல அந்த வேர்ட் வீடியோல. நான் என்வைரன்மென்ட் டே. என்விரான்மென்ட் டே இல்ல, என்வைரன்மென்ட். அதுக்கு தமிழ் சுற்றுப்புற சூழல். இல்லனா சிம்பிளா சூழல் பாருங்க. சூழல். that means environment. എൻവയറമെന്റ്. ഓക്കേ. ഇപ്പോ ലാസ്റ്റ് ജൂൺ 5th എൻവയറൻമെന്റ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ മോൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ക്ലൂ തന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കേ. ഫൈനൽ. ഓക്കേ. ഗ്രഹങ്ങൾ. എന്ത്? ഗ്രഹങ്ങൾ. വീട്. ഗ്രഹങ്ങൾ. ലൈറ്റ്. ഇല്ല. So it is related to environment. It's related to environment. Okay. Again, கிரகங்கள். Yes. கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. கிரணங்கள். கிரகங்கள். கரெக்ட். கிரகங்கள். கிரகங்கள் means correct. light வர்றது. இல்ல. கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டீங்க. So nearest. ஏன்னா கிரணங்கள் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு மலையாளத்துல இருக்கு. கிரணங்கள் மீன்ஸ் நம்ம சூரியன்ல இருந்து லைட் வரும்ல, அதுக்கு நாங்க கிரணங்கள் சொல்லுவோம் மலையாளத்துல. அதனாலதான் நான் அதை ரிலேட் பண்ணி கேட்டது. ஓகே, பட் டைம் க்ளோஸ் ஆக போகுது. ஃபாஸ்டா சொல்லுங்க. கரெக்ட் தான். இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டீங்க. கரெக்ட் தான். அதுவும் கரெக்ட்டான சென்டென்ஸ் தான். கிரகங்கள். சோ தமிழ்ல சொல்லிட்டே இருக்கு. இன்னும் ஆன்சர் சொல்லவே இல்லை. தமிழ்ல சொல்லிட்டு இருக்கு. சொன்னது கரெக்ட் தான். இன்னும் கொஞ்சம் லேட். கொஞ்சம் அப்ப சென்டென்ஸ் ஒரு சிங்கிள் வேர்ட்ல சொல்லணும். ஏனா சந்திரகிரகணம் எனக்கு புரிஞ்சாச்சு. இல்ல சந்திரகிரகணம் வேர்ட் கேக்குறீங்க. அப்ப ஆன்சர் வரவே இல்லை. அப்ப எல்லாமே வந்து குழுவா தான் சொல்றேன். கிரகங்கள் மீன்ஸ் பிளானட்ஸ். அது நாங்களும் அப்படிதான் சொல்லுவேன். சொல்லல, ஆன்சர் சொல்லல. பிளானட்ஸ் கிரகம். நாங்க கிரகம்னு சொல்லுவோம். கிரகம் மீன்ஸ் நீ சிங்கிள் கிரகம். கிரகங்கள் மீன்ஸ் ഓക്കേ. നമ്മുടെ ഗ്രഹം ഇല്ലേ, ഗ്രഹത്തിനാണ് ഒരു ഗ്രഹങ്ങൾ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ആക്ച്വലി അത് പറയാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് 1 മാർക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്നിട്ടും എനിക്ക് ഒരേ ഒരു മാർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത. തമിഴ് കഷ്ടം. ആമാ, തമിഴ് കഷ്ടം. மலையாளமும் எங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. ஒண்ணும் பரைய மாட்டதில்லை. இப்போ எங்களோட காம்படிஷன் தெரியல, எப்படின்னு தெரியல. ஸோ ரோஸுக்கு ஆல்ரெடி தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கு. பட் தெரிஞ்ச ரோஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. பட் எங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு மலையாளம் தெரியாது. ஸோ வில் சி, we will win. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മലയാളമാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് 5 വേർഡ്സ് ഞാൻ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 5 വേർഡ്സ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഫസ്റ്റ് വേർഡ്
തീരുമാനം. തിരുമണം. decision. ഓ, തീരുമാനം. Decision. തീരുമാനം. Yes, correct. കണ്ട So, ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ല മലയാളം സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് തീരുമാനം പറയും കൊളീഗ്സിന്റെ ஓகே பட் நான் கொலீக்ஸ் இவர வந்து இங்கே வந்தா நான் கொலீக்ஸ் எனக்கு நிறைய பேர் மலையாளி பட் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இல்லை பட் ரோஸ் 4 இயர்ஸ் வந்து படிச்சிருக்காங்க நான் வந்து இங்கே 5 இயர்ஸ் தான் ஆகுது பட் ஐ காட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ ஆம் இந்த ஓகே സെക്കൻഡ് തിങ് രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ആകാര വടിവ് ஆகார வடிவு வடிவுனா ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே பட் ஆகாரம் மீன்ஸ் இட் மீன்ஸ் நான் க்ளூ சொல்றேன் க்ளூ வந்து நம்ம அது பசங்களுக்கும் இருக்கு பொண்ணுங்களுக்கும் இருக்கு ஆனா மோஸ்ட்லி ஆளுங்க வந்து பொண்ணுங்களை பத்தி தான் சொல்லுவாங்க பொண்ணுங்களை பத்தி சொல்றேன்னா எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல எனக்கு நார்மல் வேர்டு தான் அது நார்மல் வேர்டு தான் சாரி അറിയില്ല അറിയില്ല ആകാര വടിവ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ശരീരം ബോഡി ശരീരം മീൻസ് ബോഡി ഓക്കെ അതാണ് ആകാരം ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ചോദിക്കാൻ പോവാണ് മോഹാലസ്യം മുഖലക്ഷ്യം മോഹാലസ്യം ലക്ഷ്യം മോഹാലസ്യം മോഹാലസ്യം based on body or any face it's based on body and it's based on some disease like not disease okay and a disease kuda or symptom disease pro symptom ലക്ഷ്യം கிடையாது ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം. മോഹാലസ്യം മോഹാലക്ഷ്യം any idea see இல்ல ஆக்சுவலா நாங்க விண்மொழி நினைச்சிட்டு இது ரொம்ப டஃப்பான क्वेश्चन கேக்குறீங்க நினைக்கிறேன் அப்படி சத்தியமா അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു നോർമൽ ആൻസർ ആയിട്ട് ലക്ഷ്യം പറയല. any idea தமிழ்ல முகலட்சியம் ஒண்ணுண்டு என்ன ആൻസർ அதுக்கு வந்து അഴക്, அழகு ஃபேஸ் മുഖലക്ഷണം முகலட்சணம் അത് മലയാളത്തിൽ മുഖലക്ഷണം അതില്ല ഇത് മോഹാലസ്യം முகலட்சியம் ഒരു അലർജി മാതിരി. അലർജി ഇല്ല മോഹാലസ്യം മോഹാലസ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ മലയാളീസിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് Okay. അറിയില്ല சாரி മയക്കം പോട്ട് വീഴുന്നത് ബോധം കെട്ട് വീഴും ரோஸ்ட் ஒரு வேர்ட்ஸ் கேட்டேன் பட் ரோஸ் சென்டென்ஸ் மலையாளத்துல புரிஞ்சு எப்படி நான் சொல்றது ഇത് വേർഡ് ഇതാ ബോധം കെട്ട് വീഴുക போதை கட்டு ஓகே ബോധം കെടുക എന്തുവാ മയക്കം പോടുക that is the meaning of മോഹാലസ്യം ഫൈൻ okay ஓகே இது வந்து கஷ்டமா கேக்குது. இல்ல ஸ்ரீ நம்மளுக்கு ரெண்டு கஷ்டமா, क्वेश्चन இது ரெண்டு கஷ்டமா. क्वेश्चन ஈஸியா வின் பண்ணலாம் குழப்பம் தமிழ்ல வின் பண்ணோம் സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു മാർക്കേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇവർ തന്നെയാണ് വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മള് ചോദിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് വേർഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉന്മേഷം ഉന്മേഷം உன்மேஷம் உன்மேஷம் இப்படி சொல்லுங்க ക്ലൂ വന്നിട്ട് അതൊരു മൂഡ് ഇറ്റ്സ് എ മൂഡ് எப்பவும் நம்மளுக்கு அந்த மூடு இருக்காது ஆனா மோஸ்ட்லி மார்னிங் டைம்ல அந்த மூடு இருக்கும் ஃப்ரெஷ்னஸ். சொல்லுங்க ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிற. கரெக்ட் ഉന്മേഷം உன்மேஷம் ஃப்ரெஷ்னஸ் ഫ്രഷ്നസ് ஸ்ரீ இப்படி சொல்லுங்க ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവര് ഇപ്പൊ 2 മാർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അഭിവൃദ്ധി அபிவிருத்தி അഭിവൃദ്ധി அபிவிருத்தி. അഭിവൃദ്ധി ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் கஷ்டப்பட்டு பாருங்க ശരിക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ 2 കുട്ടികളുണ്ട് 2 പേരും കൂടെ ഭയങ്കര ബഹളം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് it means good growth കറക്റ്റ് okay ஓகே. പ്രോസ്പെരിറ്റി
prosperity. That is the correct word. Okay, 3 questions win பண்ணியாச்சு. Actually நான் So இப்போ உல்டா ஆயிடுச்சுல 80% of Tamilians will know Malayalam. ആമാ. ആനാ പേച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത്രയും പേർക്ക് വരത്തില്ല. പക്ഷെ വേർഡ്സ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് കൂടുതൽ വേർഡ്സ് അവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചലഞ്ച്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും തമിഴിയൻസ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു.